other hand, how actually we are seeing the economic development. In the entire process of contestation, land here is playing a very, very important role because mining is also taking a close association with land, and the cultural symbolicism is also taking a close association with land. So we must understand how land and mining is playing a close relation with indigenous communities, development, and also on the other hand, the industries which are coming to the line. So I would like to say आमको चेष्टा करबा कथा जे जदि माइन रे ट्रक टिपर यूज होची तो आम ड्राइवर यूज करबानी आम से ट्रक टिपर रे ओनर जदि तांको बनई परिबा से माने ताले जॉब प्रोवाइडर ही परिबे ताले पैसाटा जदि आपण इन्वेस्टमेंट करूचंती आ से इन्वेस्टमेंट बेले जहा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा गला ट्रकटा आम आनिले से ट्रकटा 5 वर्ष भितरे जहा पैसा आइछि ट्रक लगी किणवा लगी से पैसाटा सुझा जाई परिबो जदि मु जने ट्राइबल एरिया रे लोक अछि आ मते मो संगे एग्रीमेंट करा गला आ मते कहा गला जे तुमको ए ट्रकटा में देलु तमे चलेइबो आ हमटू यूज करिवो मते जदि 100 टका मिलला ट्रक मु 75 टका ताकू जदि सुझिली 25 टका रे मो घर चलला तापरे 5 वर्ष पर मो पाके जदि गोटे ट्रक आसी गला ताहले मु ट्रक ओनर हेबी ना सेमती एनसिलरी इंडस्ट्री जदि माइनिंग की इंडस्ट्री एरिया रे करूछे से एनसिलरी इंडस्ट्री रे हम ताकू चाकरी काहे दोछे आमे ताकू एम्पावर करी करी से इंडस्ट्री रे मालिक काहे न बनेबा जदि सेया करबा आ जदि कम्युनिटी एटा बुझी पारला जे हमर एटा लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस लागि होछि या न जे हम माइंस एरिया को आसीबे माइंस ता जेतोले एक्सट्रैक्शन सरी जिवो तापरे माने चली जिवे आ प्रत्येक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमको फेस करिया को पड़िबो आ हमें जो गरीब को सही गरीब रही जीवु सेतिरे मिस्ट्रस्ट रहइबो ना सेही मिस्ट्रस्ट को दूर करबा को जदि आपण चाहुछंती ताले कम्युनिटी को सब स्टेज रे आपण को इन्वॉल्व करिया को पड़िबो आपण जेतोले परमिशन नउछंती आपण जेतोले प्लान करूछंती आपण जेतोले एग्रीमेंट करूछंती जे कोन सीएसआर एक्टिविटीज हबो आ से जो एग्रीमेंट अछि तार इंप्लीमेंटेशन ता सब स्टेज रे ओवरसी करू कम्युनिटी या न जे आपण स्टार्ट कर देले इंडस्ट्री स्टार्ट हैला पर तापरे आ कम्युनिटी के न पचारंतु जहा कले आपण दान करछु दान नुहो पार्टनरशिप इट्स नॉट ए चैरिटी ए पॉइंटटा क्लियर करियो कोनी सर कोटी अभाव होची लैक तो कोटी रे सरकारी स्तर रे ना कोटी अभाव रहउची जोति ना हमरे मुख्य कथा हैला वर्तमान थिंकिंग चेंज करियो पड़िबो ओडे ब्लूप्रिंट बनैबा को पड़िबो हमरो गोटे पॉलिसी एमिति बनैबा को पड़िबो जोति रे कि कम्युनिटी रे रोल देबा को पड़िबो हमर सरकारी तंत्र ऊपर डिपेंड करूछु हमें ठीक अछि किंतु सरकारी तंत्र रे हमर तो गणतंत्र अछि ना आ हमर सुप्रीम कोर्ट रे जंती नियमगिरी रे कहले जे ग्राम सभा परमिशन न देले हम करिबानी ठीक अछि परमिशन देले तम करबो तापर कोन करबो आरंभ हो गला पर तार इंप्लीमेंटेशन ता केमिति हेबो जदि जन लोक सेटा कला नै गोटे लिप सिंपैथी कला बलिया कला जेंति व्हाइट वॉश कला बलिया काम होला से कंडीशन रे आमे कम्युनिटी को जदि रोल दबा नै इंप्लीमेंटेशन करिबा लागि से समय आमे जदि सरकारी तंत्र ऊपर सब विश्वास करिबा ताले कम्युनिटी एलिमिनेट जीवो हमको जदि करबा को पड़िबो गुडाय फॉरेन कंट्रीज अछि जोटी माइंस ऑफ मिनरल्स ऊपर डिपेंड करछंती से सब जगह रे से माने कम्युनिटी को रोल काफी देछंती सेठी ए डिसाइड करछंती जे रिहेबिलिटेशन केमिति हेबो एनवायरनमेंट को केमिति देखभाल करिवे माइंस रो एक्टिविटी सरी गला परे से जगह को आपण यूटिलाइजेशन केमिति करिवे या न जे आपण यूज करि सारी करि चली जिवे चली गला परे जा असुविधा भोगिबा को कम्युनिटी भोग करछि सेटा जे प्रथम रो डिसाइड हला ताले कम्युनिटी आपण को विश्वास करिवे सर आउट ऑफ द सिंगल विंडो जो सिस्टम रहिछि राज्य रे बा विभिन्न देश रे हुआ राज्य रो तापे गोटे स्वतंत्र अथॉरिटी ओडिशा भली राज्य पई स्वतंत्र अथॉरिटी रहबा एसी सिंगल विंडो को कथा सिंगल विंडो रो परिचालन क्षेत्र रे होतले नहीं सिंगल विंडो विषय रे जदि मु कहली हमर सिंगल विंडो सिस्टम टाकू टिके हाई लेवल को लेकर जीवा को पड़िबो एटा लो लेवल रे सिंगल विंडो टा के हेई पारे नै कारण आपण माने जंती जानंती सरकारी तंत्र रे कोन हुए प्रत्येक डिपार्टमेंट रे जे डिसाइसिव अथॉरिटी अछि सेही लेवल पर्यंत न गला पर्यंत कोनसी अप्रूवल तो हुए नहीं
आमे जदि गोटे तल लेवल सिंगल विंडो सिस्टम खाली रखिबा ताहले से जो कोऑर्डिनेशन इटसेल्फ विल बी टेकिंग लॉन्ग टाइम करबा कथा हमको कोन जदि हाईएस्ट लेवल रे जदि सीएमओ लेवल रे ओवरसीइंग होंता आ गोटे अथॉरिटी क्रिएट होंता जोटा कि सिंगल विंडो अथॉरिटी एट ए वेरी हाई लेवल जहाँ को सब पावर दिया जाता सी अन्य डिपार्टमेंट मान संगे कोऑर्डिनेट करि पारि ताहले हे परिबो अदरवाइज फाइल ता जदि तल लेवल रो ऊपर पर्यंत जीवा आसीबा करिबारे बेसी समय लागिबो ताहले सिंगल विंडो सिस्टम ता फेलियर हो जिवो आइडेंट एक्चुअली मैंने मिसिक समस्ते गोटे श्वेतपत्र बनई जो कि माइनिंग रो पॉलिसी केमती हवा कथा जो आम लोक मान नहीं माइनिंग पॉलिसी करवा लोक मान माइनिंग पॉलिसी करवा और आत्मनिर्भर भारत जो ट्रेन चलुची से ट्रेन रे आम खाली साधारण जन यात्री नवा ओडिशावासी खाली यात्री नवा बरं ओडिशावासी से ट्रेन रो ड्राइवर केमिति आमे केमिति माइनिंग रिसोर्सेस को यूज करिकरी आम लोक मानक पई व्यवहार करिकरी लोक मानकर उन्नति करि परिबा माने देशर उन्नति भी आमे बड़ भागीदारी परिबा सित गोटे स्वतपत्र दिया हेची सेते डिफरेंट पॉलिसीज दिया हेची से पॉलिसी सब गवर्नमेंट को एक्चुअली आज ही तो माने शेयर कर आगुर करिया कथा कि लेट हैला जाफल No, actually, it's never. No, it's late. It's better late than never. माने केबे न होबा अपेक्षा एटलीस्ट लेट तो हैला आमे तो ओडिया लोक अपन तो जानि थिबे ओडिया लोक पखाळ खाइ देगी सोई पडिया अभ्यास सेटा को कहती कोन कहलो इंग्लिश रे गुट अछि हमरो प्रेजेंट बायस हम आज दिनटा पय तो पखाळ गेला सेही जो चिंताधारा रे माइनिंग रु कोन की आज मिलगला माइनिंग एति पैसा मिलगला आज तो चढ़ीगले आ भविष्य तो कौन देखिया किंतु भविष्य को आखिरे रखिकरी केमिति आम आत्मनिर्भर हो परिबा आ भारतर विकसित भारतर जो ट्रेन जाऊ जे सेइतरे आम एक्चुअली ड्राइवर होबा आम सेइतरे यात्री होबा तेणु आमर क्यों कौन रोल रही तेणु आम शोले एक्चुअली आगुरी शोले निश्चय टे जागुन कि बिल्कुल न जागा अपेक्षा लेट जगह तो ठीक कहूँ ना आमर जमी बहुत सार कहते षडंगी सार कहते आमको लोकल लोक धर माइन गोटे जिन गोटे जगह माइनिंग कले से माइनिंग रो मटेरियल्स को लेकर को प्रकार इंडस्ट्री हम लोकल लोक से इंडस्ट्री रेडी न हो पारे स्किल न थी पारे तेणु से लोक मानकर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हम आईआईटी भी आम मैंने हेल्प कर पारू आ स्किल सहित विल थी दरकार खाली स्किल थी हेनी आम भल खेलुवे कि खेल फील्ड की जाए इच्छा न हम तेणु से कहले स्किल को निजर डेवलप करा जो कथा से भाई को मुझे आमर इम्प्लीमेंटेशन आ इंटेंशन ठीक थी दरकार आ मो घर पाखे माइंस होली मत खाली चाकरी देदेले मु चुपचाप जीवेनि सेटा भी गोटे बड़ एक्चुअली खराब लगी पारे आम ओडियावासी को आम गोटे स्टडी करूँ आम गोटे स्टडी करूँ मोर जमी गला मत चाकरी दियो मु चाकरी कली मु जीविनी ड्यूटी करने कंपानी बचिले सीना तुम बचब जितेबाला एक्चुअली 1996 ना 97 मसीह अमर्त्य सेन आम भारतीय जड़े नोबेल प्राइज पाइले इकोनॉमिक्स मो बापा पचारे मु इकोनॉमिक्स छात्र अर्थनीति छात्र मो बापा पचारे कौन से नोबेल प्राइज पाइले कि मुझे बाबा से कहले लोक को भल शिक्षा और भल स्वास्थ्य सुविधा दिए बाबा कहले मुझे तो जानी से पढ़ाऊँ तेणु यहाँ नुआ कथा नुह जे आपण छुआ भल शिक्षा भल स्वास्थ्य पाइले भविष्य उन्नति यहाँ नुआ कथा नुह किंतु आम ये जो माइनिंग रिसोर्स केमिति यूज करी लोक द्वारा केमती हो पार जदि लोक गोटे शिक्षित थी स्किल थी जदि से स्वास्थ्यवान थी निजे बेमार पड़े से कौन जाए कर लोक मान खाली लोक मान भावीदेले हम लोक से निजे करवा दरकार तो शिक्षा और स्वास्थ्य से दुटा हूँ मूल मंत्र से एरिया लोक मान शिक्षा स्वास्थ्य भल उन्नति हो पार से शिक्षा स्वास्थ्य भल भाव उन्नति हो पारे से निजे ह्यूमन कैपिटल हिसाब से माइनिंग सेक्टर रे और तार आंसिलरी जो इंडस्ट्री थी सहित जड़ित होकर निज मानकर उन्नति करें प्लस फ्यूचर जनरेशन भी उन्नति
ତାକୁ ବି ଦେଖିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଇନିଂ ଆମେ କରୁଛେ ବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଥିଲେ ନିୟମ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲନେରେବୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଛି ଯେମିତିକି ନିୟମଗିରିର ପୂଜା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ସିମ୍ବଲ୍ସ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକିନା କଲଚରକୁ ନେଇକିନା ସେ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଫଗାର୍ଡ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସେଟା ମାଇନିଂ along with the preservation of the culture of indigenous communities ପାଇଁ ଭଲ ହବ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଇନିଂ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଇମୋସନ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମଗିରିକୁ ରାଜା ବୋଲି ନିୟମଗିରି ରାଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ମାଇନିଂ ନିୟମଗିରିରେ ହିଁ ନାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଏବେ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପେରେନିଆଲ ରିଭର୍ସ ରହିଛି କି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହଲ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କରିକିନା ସେଇଠି ଯେଉଁ ଫୁଟ୍ ହିଲ୍ସରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ସ ଦେଖି ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବି ପାଇପାରିବା ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିର ସହିତ ପାଇପାରିବା ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ କଲଚରାଲ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନକୁ ଦେଖିପାରିବା କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ହାୟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଶତକଡ଼ା ଭାବ 22% ରହୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲନେରେବୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଭର୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସର ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଆଣିପାରିବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇ ପାରିବା। ନମ୍ବର ଆପଣ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଆମ ପାଖରେ 629 ଗୋଟି ଲିଜ୍ ଥିଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 400ରୁ ଅଧିକା ଲିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଆମର ବକ୍ସା କ'ଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟଜ ଚାଇନାକ୍ଲେ ଫାଇରକ୍ଲେ ପୁଣି ମାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ ହେଇକରି ତାର ମାନେ ତାର ପିରିୟଡ଼ ବି ସରିଗଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଚୁରାରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇପାରିଲେନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନରେ 383 ଗୋଟି ସବସିଷ୍ଟିଂ ଲିଜ୍ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 202 ଗୋଟି ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଜଟିଳ ଯେ ଆମେ 44ଟା ଯେଉଁ ଖଣି ଅକ୍ସନରେ ଦିଆଗଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 24 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ସେ 24 ଗୋଟି ଯେଉଁଟା ବି ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରୁଣା ଲିଜ୍ର ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ନ ହେଇକି ଯେଉଁ ରି ଅକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ସେଇ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଭର୍ଜିନ୍ ଲିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିବାରି ପାରିନାହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଥିଲା ଅକ୍ସନ୍ ପରଠୁ କରିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଭର୍ଜିନ୍ ଲିଜ୍ ଚାଲିପାରିଲାନି କେବଳ ଶାଖା ସାହି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଜ୍ ଥିଲା ସବୁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଖଣି ମାଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଆକ୍ଟରେ ଷ୍ଟିଚିଂ ନାହିଁ ଆକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ପାଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଖଣି ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ଖଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତା ତ ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଆମେ 50,000 କୋଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ 21-22ରେ 50,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲୁ 49,900 କୋଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା କମି ଯାଉଛି ଏବେ 40,000 କୋଟି ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଛି ତ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଆମେ 8,000ରୁ 50,000 କୋଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଅପୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ଅପୱାର୍ଡ ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନେୟାର ଚାଲିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 75,000 କୋଟି 80,000 କୋଟି ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିପାରୁନି ଯଦି 40ଟା 84ଟା ଅକ୍ସନ୍ ହେଲା 84 ଅକ୍ସନ୍ ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତା ତାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆସନ୍ତା ତାର ଅଦର ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସରକାର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ କେଉଁଠି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିହେବ କେଉଁଠି କିଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ନାରା ଦିଆହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଖଣିର ନିହାତି ଖଣିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ 2ଟା ଆକ୍ଟ ଷ୍ଟିଚିଂ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କିଛି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଯେଉଁଟାକ ବି ଯାହା ସମୀଚୀନ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତାକୁ ମାଇନିଂ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଦିଆଯାଉ
କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା କାରଣ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର ଅଛି। You can have income through mining only when you can optimally use your resources. You cannot simply mine it, export it, and have the earning. Actually, no, किसी लोगों को कहते ना माने माइन करते ले लुहा पत्थर को छानले में कि माटी छणा यंत्र बोली कहते से हमर जो जति जति के इंडस्ट्री अछि forward linkage industries which can create employment opportunity, which can generate income opportunity to the people of that district. Believe me, actually, of course, if you, since the mining reality is shown against the state or against a district, the district's per capita income shows little high. But if you see the living standard of the people of the districts where you have mines, their living standard is much worse than the people those who are living in the non-mining districts. This is an illusion actually. So what we need to do, we need to use the mineral resources, use it to create further industries which can create employment and opportunity. Of course, people will come, of course, sunset, mine destroys water, destroys forest, destroys soil. And I was told some 10 years back, one এই অকেজন লাগি ইনভিটেশন মিললা and this is very close to my heart. I left for Delhi in 70s for my studies in Delhi School of Economics from a very underdeveloped